तो दोस्तों इतना मछली मिला है अभी हाथ से पकड़ के, खाली हाथ से पकड़ा है, इधर से हाथ से ही पकड़ा है मछली, ऐसे ऐसे करके हाथ से पकड़ा है। इतना मछली मिला है, दिखाओ ये पकड़ा है। हाँ निकला नीचे काकड़ा এই মাছটা যে কি মাছ এটা বুঝলাম না আমি, এটা কি মাছ রে? গুত্তু মাছ এটা গুত্তু মাছ তো না মনে হয়, মালটা একটু পাথর চাটা। হ্যাঁ পাথর চাটা মাছ। পুটির সাইজ আছে একদম এক নম্বর সাইজ, পুরা একদম মিডল ফিঙ্গারের সাইজটা, মানে মিডল ফিঙ্গারের পুরা সাইজ, সেই সেই। ভালোই মাছ পাওয়া গেছে। এই ট্যাংরা, এক নম্বর ট্যাংরা। बस काम हो गया, अपना काम हो गया। बंधु तू तो माछ खास, इसका मिल ना, तू तो माछ बताई डेली कल का दौर से का तुले কালো কইস যে বড় বড় মাগুর করতে